Salamat kay kaninyong tanan nga nag-ampo kanako kanunay. No? Kanya sa nagpasalamat sa ko nga nadakpan ang mga tao nga nagbuhat o ang gunman, ang sniper diha sa nag-ana sa area. Anaa pa karon ang gigamit na sakyanan. Gamit nila ng sakyanan. Naa pa. Naa sa usa ka pribadong balay. No? Naa sa pribadong balay.